Tabadouara ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi Fasiriba n'o ye Boubacar Payitaw ye Boubacar Gomu nin y'a ka sɛbɛn ye hali Boubacar Payitaw ko a ko jɛjugu kɛba ni janfajugu kɛba zomba kulew dongo do dɔ de bi fara u ka jagɛlɛya kan dɔ de bi fara u ka fɛɛrɛ kan a ko fɛn min ye ni zomba ninnu ye olu yɛrɛ de taar'u yɛrɛ kɛ parking feerela ye ni ka maaw ka moto salo ka taa n'a ye Allah sɛbɛnnikɛla ko naam artiste denmisɛnnin min bɛ yen n'u k'a ma Malakei min bi se dɔnkili la ta e b'a dɔn wa ayi tu connais pas Malakei non je connais pas d'abord t'es page la koyi mais page côté c'est une question de milliers jɔn ma f'i tɛ Malakei dɔn Mali la mais moi je connais pas je te jure je connais pas I don't know wallahi nda dɔn ne tun bɛ o place cinquantenaire la an taara a sɛgɛtɛ ye seli kɔfɛ n'i ye blue fɔ ne sisan blues quand tu parles de Dire Straits Makerti ça c'est mon domaine ça je connais quand n'i ye Bajuru fɔ n ye Bajuru fɔ b'an ŋanaw ça je connais o bi suna de dɔn na bon voilà bɛɛ ni tile bɛɛ n'i ka waati tɛ wa bɛɛ n'i ka waati tɛ anw kɔni anw bi Gusuno Flow ni Wizi Wozo ni Prince Diallo ni anw t'o dɔn anw b'o de dɔn ce milieu là rarement j'ai écouté quelquefois des gars i n'a fɔ oui soldat n t'o dɔn sa n t'o dɔn Sumunu min jamu ye Sumunu Milmo lui je l'ai écouté quelquefois non vraiment Arabu Dalaw ka Master Soumi Ousmane Madane Chérif Aïdara Master Soumi là j'ai écouté non était pas là non anw t'olu lamɛn bilen olu tile banna voilà non mais oui soldat ninnu ni Derkeb ninnu non mais non nin kɔni i b'a dɔn ka kuma n'i ye ninnu fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ ani Sinobi ninnu wa i tilala ko sisan kɔni i ye gɔngɔrɔ fili tile ma o t'anw ka ko ye olu e bɛ k'olu minnu fɔ olu ye arapu wajulikɛlaw de ye u bi kuma kɔrɔmaw fɔ anw t'olu lamɛn o aw bɛ minnu lamɛn o ye bananikɛlaw Sahurla ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko Malakei ka concert seliba tɛmɛnen kɔfɛ concert dɔgɔdara ɲara a ka di denmisɛnninw ye place du cinquantenaire la u nana kɛ ka yen fa tewu sɛbɛnnikɛla ko a ko concert do a bɛ kɛ yɔrɔ min na maa dɔw bɛ yen olu de ye jɛjugu labɛn o tuma fɛn min ye zonw ye an bɛ moto sɔrɔ cogo jumɛn na u ye min kɛ i b'o dɔn wa u taara jɔlɔkɔ san jɔlɔkɔ sannen non bandit non ils sont tellement malins jɔlɔkɔ sannen u y'u sigi ka kaye ta ka papier ni tigɛ on dirait le vrai parking ka numéro sɛbɛn a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i nana concert la u b'a f'i ye ko i taatɔ k'i ka moto jɔ parking na parking ye 100 ye u b'a f'i bɛ 100 sara n'i ye 100 sara n'i ko i b'a kan sɔgɔ u b'a fɔ ko non k'a to yen n'i y'a kan sɔgɔ ko a pousseli bɛ gɛlɛya mɔgɔw bɔtɔ taa ni tile ye dɔrɔn o tuma moto nana ka na jɔ parking na k'a jɔ concert b'a jala u ye plan ɲuman sɔrɔ koyi Malakei b'a sɔ yo jama bɛ kule fɛn min ye nin cɛ 6 u bɛɛ yɛlɛnna Jakarta kura kelen kan ka taa n'a ye k'a tɔ fililen to yen tɔ minnu ye kolo ye ka taa k'o to yen dɔ bɛ yen u n'o ye ko in dilan ale bɛ kɔlɔsili kɛ yɔrɔ in na o fana nana yaala parking na ale y'a ye ɲuman tɔ min b'a la den 6 ale fana y'o salo ka taa n'a ye moto 12 sɛbɛnnikɛla ko a ko concert bi ɲini ka ban waati min na dɔ ko n bɛ taa anw fa ka fari n bɛ taa so o nana ka na parking na ka na sɔrɔ a ka moto jɔmɛ yɔrɔ min o bɛ yen a ko parking tigi bɛ min a ka resi kunkolo ni kelen b'a bolo a y'a sɔrɔ u ye jɔlɔkɔ fosi ka bɔ moto bɛɛ la ka taa o tuma fɛn min kɔni ye dɔ ye motow ta o kuma fɔra concert kɛyɔrɔ la fɛn min ye polisiw y'o kun ka surun yen na polisiw nana ka na ko ɲɛɲini moto tɔ min tora parking na sa u y'o bɛɛ cɛ maa o maa bɛ yen n'i ka moto tun bɛ parking na u taara 3e arrondissement na 3e arrondissement polisi minnu bɛ yen dɔ bɛ yen n'o ye commissaire divisionnaire Siyaka Tarawele ale y'a ka cɛdenw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka fɛn min ye zo ninnu ye u kekuya kojugu u ye fitinin kelen de kɛr'u la o de y'u minɛ n k'o de don nata dɛ dɔ kɛtɔ k'a ka moto jɔ o ka 100 ma sɔrɔ a kun o ko numéro di an k'a bila i ka Orange Money kan a y'a ka numéro d'o ma o ye 100 bila a ka Orange Money kan o nana ka n'a fɔ ko et pourtant
dɔ ne ye Orange Money kɛ dɔ ma u la o tuma polisiw y'o numéro ta o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye maa ninnu ye k'u ɲinini daminɛ u bi bɔ min kalama polisiw kɔni taara ka taa maa kelen mina goro o minɛlen u ye ɲininkali busamisɛn gɔn o la o tɔgɔ de ko Sumi fɛn min kɔni y'o kamalen ye o labanna o fɔɔnɔna o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa min bɛ yen n'a n'o ye jɛjugu kɛ a y'o tɔgɔ fɔ min fɛnɛ fara n'u kan n'o ye yɔrɔ kɔlɔsiba ye o fɛnɛ minɛna u bɛɛ lajɛlen bɛ kasobonba in na nin waati kɔnɔboli filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ye ayiwa kojugu i k'a dɔn sɔgɔmada in na Georges Seydou i k'a dɔn a kumanin bɛ min ye hali bi k'a bi an ka kuma min ye Aminata Yatasa ye i k'a dɔn Sirakɔrɔ Mɛgɛtana Ala ka hinɛ jugara mɛmuso la Georges Seydou i k'a dɔn kuma minnu fɛn o fɛn bara ka fɔ réseaux sociaux ani kunnafoni di siraw fɛ i k'a dɔn a si tɛ bil haki ye kala kana tora si ka kasɔrɔ polisiw tilan dɛ u ka sɛgɛsɛgɛli la n'i y'a mɛn présumé innocent Georges Seydou k'a dɔn maa o maa minɛnen bɛ nin ko in na maa bɛ se k'a fɔ a ma jɔ a si la fɔlɔ u bɔra ka kumaw banamini ka hadamaden ja tigɛ kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye Aminata Yatasa ka ayiwa faali la Georges Seydou k'a dɔn polisi scientifique olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan maa min ni wulibali don k'o de y'a kɛ Georges Seydou o bi dɔ bi sisan ka sɔrɔ olu y'u ka jaabi di enquêteur-kɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko n'o jaabi ma dɔn kuma o kuma n'i y'a mɛn a bɛ nkalon Georges Seydou k'a dɔn u ko min ye Aminata Yatasa ye furu kɛ Mamadu Bacil k'o de y'a faba ye nkalon don fɔlɔ a ma ɲɛdɔn Georges Seydou k'a dɔn kumaw ni fɛn minnu fɔra a ma dɔn moto taxitigi a ma dɔn gardien a ma dɔn maa wɛrɛw fana bɛ maa fila bonyanko n'o ye muso dɔ ye Georges Seydou olu minnu ka numéro yera wa a ka téléphone kɔnɔ a ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko o kuma bi fɔ muso in kɔni ka faali la Georges Seydou k'a dɔn maa si den kelen den k'a fɔ ko tiɲɛ b'i bolo polisi minnu bara ka enquête kɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛli Georges Seydou k'a dɔn awa commissaire divisionnaire min ye Facɛnɛ Kulubali ye a n'a ka dangan min ye chef de brigade et recherche alias Papere Georges Seydou k'a dɔn ninnu kɔni Papare u kɔni ye dongabɔ caman kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ u ye kunnafoni caman sɔrɔ kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni dira n'i y'a mɛn présumé i k'a dɔn k'a fɔ lala ko tɛ ten i b'a sɔrɔ nin ka ko dɔ b'a la walima nin bɛ ko dɔ dɔn o de kɛra sababu ye maa minnu minɛna ni furukɛ b'o la nka k'a fɔ dalu b'an bolo furukɛ de y'a fa walima nin de y'a fa o tɛ tiɲɛ ye nga min kɔni jɛlen don Georges Seydou k'a dɔn ayiwa min ye bi ye u ko 13h polisi scientifique minnu bɛ jaw ta minnu bɛ bolonɔw ta u bɛ samaranɔw ta Georges Seydou k'a dɔn olu kɔni y'u ka baara kɛ tɔgɔ kelen dama e tɛ Mali dɔ bi o olu tilala pewu empreinte digitale u b'o ta awɔ Georges Seydou k'a dɔn kuma caman fɔra dɔw yɛrɛ ko u taara wariba de di polisiw ma juguyaramɛ ko tɛ wa u taara wariba di polisiw ma walasa ka ko in datugu a bɛɛ nkalon wari ma di maa ma wari ma minɛ maa na Georges Seydou k'a dɔn ko in bara ka ɲɛɲini a bara ka sɛgɛsɛgɛ min kɔni ye tiɲɛ ye i k'a dɔn Aminata Yatasa faali la Georges Seydou k'a dɔn dɔ kɔni y'a kan minɛ k'a bisi sabula u ye kan in lajɛ i k'a dɔn ayiwa machines ni ayiwa filɛnnaw na a dɔnna k'a fɔ kan in jɛngɛnnen yɛrɛ de don Georges Seydou k'a dɔn k'a de minɛna k'a bisi fo ka taa ni kɛnɛ kalama o tuma jɔnni de y'o kɛ Georges Seydou k'a dɔn jɔnni b'a kalama jɔnni a kɛra jɔnni ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen ka jalaki u minɛni k'u bila ayiwa polisiw ka hakɛ kan sɛgɛsɛgɛli kun de don n'o tɛ k'a fɔ karisa de y'a kɛ bile hakɛ o dɔn tɛ ban dɛ kuma tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye Georges Seydou k'a dɔn ayiwa fiɲɛ min bɛ aw kunnafoni dilaw la o de ye nin ye Georges Seydou k'a dɔn an mana kuma mɛn an mana ko ye a bɛ wuli ten ka sin ka an darakati a bɛ sin ka wuli ka kunnafoni sari fa bɛɛ lajɛlen na Georges Seydou o de ye fiɲɛ ye n'o tɛ réseaux sociaux moyen ba de don pour donner l'information nka a jalaki n'a fiɲɛ de y'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni k'a nege bɔ teliya de don mais teliya in de man ɲi o il faut donner une information i m'a ye e ni ne Ala de fara la an kan a bɛ san damadɔ bɔ n m'a dɔn ni hakili b'a la teliya kojugu ma ɲi dɛ u ye information kolo da an ma k'an don yanni an ka don radio la émission na quand on a donné l'information an ma malo la ko hakilila coup d'Afrique dɔ de kun don ko a don tirage sort de kun kan kɛ ko Mali qualifiera c'est vrai
Bon, tu t'imagines? Et depuis ce jour, bon, depuis ce jour, j'ai appris. Adela ka ke gejulu la o ma jade. Sogoma da jona fe do e gejulu wele ka fo ko commerçant do be yenve ko fatura ko gejulu ka do ke vraiment olu tokola. Ajara de ale fene nana foli ke ko karsa en wele ka fo ko nga do ke ka do ke. Chema sa chebe kala. Tu as vu? Amajade. Moi, je vous conseille toujours. Teliya mainde. Nebe kangare daye. Chaque fois qu'il y a un amena dossier qu'on a émission, éteins le téléphone. Ça, c'est valable pour tout le monde. Oui. Ça, moi, j'ai pas appris ça à l'école de journalisme, mais ça, c'est des faits concrets. La pratique. Parce que, il y a journaliste, émission là. Il concentre les. Et dobi message de Chima. Na ma fi ko do sara sisa. Aba fi ko ne événement ngira yebe. Et tout de suite l'émission est foutue. Hal ni jurumani ndigi ye juru kanila ki to émission na abitien. Bon voilà, donc moi je vous dis na bido na bena émission damena aya ka téléphone fa. Pour ne pas être au courant de l'extérieur. Akana ke foi kalama min baraka ke kofe. Quand tu finis maintenant, tu reviens à la réalité. Et voilà des conseils que je vous donne. Bon, aucun message tellement dit. Écoute, tu as mangé mo là de. Abi yelama o. Mais il le faut hein. Abi yelama. Bon, donc, amna ta say ka kibaria ni dedu. Machi te folo ki se ka fo bin karsa de nodu. Ni karsa de nodu. Tant que polisu ko ni ma sege sege li ban ka kla. Kuma be fa abe kolo kala. Abe kolo kala. Ni munye sebani anye mimbo aiwa kojugu kono.